السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ علماء دیوبند کے تمام گستاخانہ کفریہ عبارت والی کتابیں میرے پاس عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر دستیاب ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور جس کو کتاب چاہیے وہ میرے نمبر پر رابطہ کرے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسلامی جماعت نہیں، ان کا نام ہے جماعت اسلامی مودودی، ان کا ہیڈ ہے ابو العلا مودودی، سنے ہیں کبھی؟ سنی بات یہ اہل حدیث والے جو ہے سو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، وہ تو اور زیادہ بدتر ہے۔ اہل حدیث تو جماعت اسلامی سے بھی بدتر ہے۔ یہ سبھی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی، یہ چاروں گروپ کا ہے نا مین مدعا اصل ایک ہی ہے، نبی اور صحابہ اکرام کی برائی کرنا۔ ان کے اندر بھلائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں 1400 سال میں یہی اچھے ہیں، صحابہ اکرام بھی ان کے سامنے برے ہیں اور دوسرے نبی سب برے ہیں، یہی اچھے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والے ابو العلا مودودی کو ہی دودھ کے دھلے ہوئے سمجھتے ہیں۔ باقی سب کے سب ان کے نزدیک گنہگار ہے، مجرم ہے۔ ان کی کتابوں میں نبی کو بھی گنہگار لکھا ہے اور نبی کے بیوی کو بھی معاذ اللہ بہت سخت توہین کی ہے۔ اور جو آپ کے شوہر جماعت اسلامی والے ہیں نا، اگر آپ کے شوہر کو آپ کے بیوی کے بارے میں بولیں گے، آپ کے شوہر کو اگر ان کے بیوی کے بارے میں بولیں گے وہ لفظ برا لگے گا، لیکن وہی لفظ ان لوگوں نے نبی کی بیوی کے لیے یوز کیا ہے۔ یوز کیا ہمارے شوہر بولتے کہ ہمارے حضور ہے نا سب بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک نہیں کرے گا، ہمارے شوہر بولتے ہمارے حضور جو ہے سب بیویوں کے ساتھ برابر سلوک نہیں کرے گا، چھوٹی بیوی ہے نا عائشہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر۔ ان کے پپا ہیں، ان کے سارے گرو گھنٹال۔ ایک تھا ذوالخویسرہ، نبی کے زمانے میں پیدا ہوا تھا یہ جماعت اسلامی کا ہیڈ ذوالخویسرہ۔ اس نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے تھے، غنیمت کا مال، تو اس نے کہا تھا اے نبی انصاف سے کام لو، یعنی نبی کو بھی انصاف سکھا رہا تھا، یعنی نبی ناانصافی کر رہے تھے اس کے سامنے، معاذ اللہ۔ تو ایسا عقیدہ ان لوگوں کا ہے، معاذ اللہ۔ نبی خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، تمہارے لیے ایک ہی بیوی ہے، اور جو انصاف کر سکتے ہیں ان کے لیے 4 بیوی۔ تو نبی خود انصاف آیت پڑھ کے بتائے، تو نبی خود آیت پر عمل نہیں کرے کیا؟ نہیں کرے گا تو چھوٹی عائشہ کے ساتھ ہی رہتے، ان کا دل بات جدھر کراؤ، چاہے دیکھیں گے وہ ظالم ہے، اسی لیے عورت پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ بدعقیدہ وہابی کافر ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے عورت پر ظلم کرتے ہیں۔ اور بتائیے کیا کیا ان کا ظلم اور کیا کیا ہے، ذرا بتائیے تاکہ میں ان کے سامنے بات کر سکوں، بول سکوں۔ بات کر سکتے ایسے ہی بولتے ہو نا، برابر انصاف، ان کا دل جدھر چاہے، اور جو ہے سو زیادہ عمر والی عورتوں دوسرے بیویاں زیادہ عمر کے رہتے ان کے پاس نہیں جاتے تھے کہتے، پہلی بیوی کم عمر کی تھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے کہتے، ان کا دل جدھر ہے۔ نبی پر اتنا بڑا الزام لگائے تو آپ بتائیے ہم ان کو جماعت اسلامی جماعت کہے یا غیر اسلامی جماعت کہے؟ بول سکتے جماعت اسلامی کیسے بول سکتے؟ نبی پر سنیے، اگر نبی کو بڑی عمر والی بیوی نہیں چاہیے تو شادی کیوں کرے؟ پھر شادی نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ میرا کہنا ہے اگر نبی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جیسا کہہ رہا ہے اس کے حساب سے معاذ اللہ نبی شادی کر کے صرف ان کو ظلم کرنے کے لیے شادی کرے، ان کا انصاف نہیں کرے، معاذ اللہ انصاف نہیں کرے، ان کے پاس نہیں گئے کہتے، خالی چھوٹی بیوی عائشہ کے ساتھ کھیلتے تھے کہتے، وہ کہتے وہ ایک ان کا بولتے ہو نا ہمیشہ، معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جماعت اسلامی ان کا ہے نا مودودی والا اور اہل حدیث والا اور یہ تبلیغ جماعت والا، یہ سب کے سب ان کا صرف نبی کی برائی کرنا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کی تعریف، اگر ہم سنی ہم بریلوی بھی لوگ نبی کی تعریف کریں نا، کہتے دیکھو دیکھو نبی کو انہیں خدا سے بھی بڑا کر دیا، اور انہیں نبی کو حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں بریلوی لوگ، اور یہ لوگ ان کی کتابوں میں اس طرح کی برائی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مسلم یہ بات سنے گا، کافر ہندو یہ بات سنے گا تو وہ کیا کہے گا بولو؟
तुम्हारे नबी के पास इंसाफ नहीं था, तुम्हारे नबी सिर्फ माज़अल्लाह शौक पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए शादी किए थे। हम उनको आज तक हम जवाब दे रहे हैं गैर मुस्लिमों को, हम कह रहे हैं नहीं, हमारे नबी ख्वाहिशात के लिए शादी नहीं करे, बल्कि बेसहारा बेवा औरतों को सहारा बनने के लिए, बेवाओं को भी जिंदगी जीने का हक देने के लिए शादी करे। अगर नबी हक ही नहीं देते, एक ही बीवी के पास रहते, बाकी बीवियों का हक अदा नहीं किए होते माज़अल्लाह, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में नबी की तारीफ करते अल्लाह ताला। हाँ, नबी की तारीफ करेगा। अल्लाह खुद नबी की तारीफ करे, और ये वहाबी, ये जमात इस्लामी मौदूदी, ये नबी की बुराई करे माज़अल्लाह। तो ऐसे शौहर के मुंह में जूता मारना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ताजीम करने के काबिल नहीं है। इन्हें मुंह में जूता मार के कहना तेरे जैसा इंसान होना ही गलत है, तेरे जैसे को इंसान मानना ही गलत है, तो इंसान क्या जानवर से भी बदतर है तू। अगर औलाद नहीं है तो उसको देखने का नहीं है। औलाद नहीं है तो बीवी की गलती है कि औलाद नहीं है। अल्लाह औलाद देने वाला कौन है? कौन है वो नहीं है। वो सब मालूमात रहना पड़ता ना। ये बताओ मेरी बहन, ये बताओ औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह है देने वाला। अल्लाह है। तो अल्लाह किसी को औलाद नहीं दे तो उल्टी उसकी गलती है। हाँ, ये तो हमारे सामने लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारी मस्जिदों में आके कहते हैं सब कुछ अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ हमसे झगड़ा करने के लिए कहता है। हाँ, अब जब बीवी को अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां, जब एक बीवी को अल्लाह ने औलाद दिया तो दूसरी बीवी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किए, बल्कि जिसको औलाद दिया उनके खिलाफ, जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया उनकी दिल की अरमान पूरी करे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को इम्तिहान लेने, जिसको औलाद दिया उसको अल्लाह इम्तिहान लिया, जिसको औलाद नहीं दिया उसको इम्तिहान नहीं लिया, जिसको अल्लाह ने औलाद दिया उसको इम्तिहान लिया। तो अब ये देवबंदी, अहले हदीस और ये जमात इस्लामी वाले लोग ये हमारे मस्जिदों में आकर हमारे सामने आकर कहते हैं अल्लाह, सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह देता है। अब ये अपनी बीवी के सामने कैसा बर्ताव है देखो, जिस बीवी को अल्लाह ने औलाद नहीं दिया उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हो। आपको पहले से अगर समझ में आती तो आप उनके साथ में जिंदगी नहीं गुजारे होते। उनकी सारी राज अभी आपको है ना, उनकी गुमराही का सारी राज खोलना है, ताकि ये बदअकीदा गुमराह लोग सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए, इनके भंडा फूट जाए कि ये देखो सिर्फ अल्लाह अल्लाह की बातें करते हैं, रसूल की बातें करते हैं सिर्फ दिखावा के लिए, अंदर अंदर इनका कितना घटिया गंदा अकीदा है, इनकी सोच देखो कितनी गंदी है। ये नबी को भी कहते हैं कि एक बीवी के साथ इंसाफ, दूसरी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं किए, ऐसा इनका अकीदा है। अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह ताला आपके। वाले जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाते वो भी जायज नहीं है। नहीं, अहले हदीस के अपने घर के अहले हदीस और ये मैं बोला ना, ये चारों फिरका इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से पैदा हुआ, 4 फिरका पैदा हुआ। एक हुआ जमात इस्लामी, एक हुआ अहले हदीस, एक हुआ तबलीगी जमात और एक हुआ कादियानी। ये चारों फिरका पैदा करने वाला कौन? ये मोहम्मदीन अब्दुल वहाब नजदी जिसका ये था, अब्दुल वहाब नजदी का बेटा, उसका नाम मोहम्मद रखा हुआ था, लेकिन वो बहुत बड़ा शरीर फितनाबाज था। वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने एक फिरका पैदा किया वहाबी नाम का। तो उस वहाबी फिरके से ये चार टुकड़ा बटे। एक ने नबुवत का दावा करके कादियानी बना, एक जमात इस्लामी बना, एक अहले हदीस बना, एक तबलीगी जमात देवबंदी बना। तो लेकिन इन चारों फिरके को अल्लाह वालों से दुश्मनी है। ये चारों फिरके वाले नबी को गुनहगार लिखा है किताब में, और इन चारों फिरके वालों ने माज़अल्लाह के लिखे हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी के कब्र में हड्डी भी नहीं मिलेगी, और माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और नबी हमारा कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते। इस तरह के गंदे घटिया अकीदा इन चारों फिरके में मिले हुए हैं।
हाँ, इन वो सब जो का है सो अकीदा एक है। अपनी बहन है ना, मुफ्ती साहब, अपनी बहन की बच्ची को तो अहले हदीस वालों को दिए, शादी कराए। तो किसी बदअकीदे को देना इस निकाह नहीं होता, जिनाकारी करने के बराबर है। इसलिए आपने जो गलती करे वो तो आपके अभी आप मजबूर है, आप जो कर चुके हैं पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम उनको नहीं था। अभी उनको समझाना, देखो तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारे मुफ्ती साहब से बात करो बोल के मुझसे बात कराना। नहीं नहीं, हाँ, अब तुम्हारा बात अकीदा कराने के गलत है, बाद हमारी तरफ आ जाओ बोल तो अपने दामाद है ना, आ जाते इधर। दामाद को भी सबसे मेरी एक एक करके बात कराना, या आपकी जिम्मेदारी है। आपने दे चुके, गलती करे, जब आपने एक एक बार सबको मेरे से बात कराना, जब उनसे मेरी बात हो जाए, उनको अच्छी तरह कुरान और हदीस से समझा दूंगा कि वो गलत रास्ते पर है। लेकिन अगर वो समझ कर बदल गए, तौबा करके पहले जैसा सुन्नी बन गए तो ठीक है, और अगर वो नहीं समझे तो उनसे दूर हो जाना, उनसे दूर हो जाना, उनसे सब कुछ ताल्लुकात, रिश्ता, निकाह सब तोड़ देना। अल्लाह ताला दूसरा रास्ता खोलेगा, दूसरा रास्ता खोलेगा। नहीं, वो बीवी के पास है तो एक 8 दिन है तो 15 दिन है तो ये एक रात भी नहीं आते हो ना, महीने में एक बार भी नहीं आते, 2 महीने में एक बार भी नहीं आते हमारे शौहर। पैसा है इस्लाम में? वो तो पहला मसला तो वो ईमान वाला नहीं है, बेईमान काफिर है, इसलिए उनके साथ अब रिश्ता रखना भी गलत है। एक वाकया सुनो, हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ नबी की बीवी है। हाँ, पहले जब मक्का में मुसलमान बहुत कम थे, तो पहले मुसलमान हुए थे हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके शौहर का नाम कुछ था। दोनों मुसलमान हुए, और दोनों मुसलमान होके मुल्क शाम चले गए थे। मुल्क शाम हिजरत करके गए, हफ्सा हिजरत करके जाने के बाद उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ईसाई हो गया था, वहां जाके काफिर हो गया। जब वो काफिर हो गए तो हजरत उम्मे हबीबा एक तो माँ बाप छोड़ के तन्हा हिजरत करके शौहर के साथ गई थी मुल्क शाम, हफ्सा। वहां जाके शौहर भी ईसाई हो गया। उसके बाद अकेला तन्हा अल्लाह से दुआ करी, आए अल्लाह मेरा कोई सहारा अता फरमा। तो इतने में अल्लाह के नबी के पास जब खबर पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम दिया। तो हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, और वो अल्लाह के अजाब में हिलाक हो गया। जो पहले शौहर नसरनी हो गया था, उससे अल्लाह ताला ने उससे छुड़ाकर, जब सच्ची ईमान वाली थी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब सच्ची ईमान वाली थी तो अल्लाह ताला ने एक काफिर से, एक मुर्तद से छुड़ाकर अल्लाह ताला ने नबी के निकाह में दिया, और सारे मुसलमानों की माँ बनने की उनको शर्फ अता हुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये है अल्लाह के, अगर ईमान पक्की है, अगर आपकी ईमान पक्की है, फिरौन के घर में भी फिरौन की बीवी ईमान वाली थी। हाँ, फिरौन की बीवी ईमान वाली थी। अगर आपको ईमान बचाना है तो उनके दरमियान भी ईमान बचाकर, उनसे दूर हटकर अगर आप दूसरा रास्ता चुने, आप सही रास्ता पर आ जाएं, तो आपको अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपके शौहर से बात करूंगा, हाँ, उनका नंबर मुझे सेंड कीजिएगा, फिर मैं आपसे भी बाद में बात करूंगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाह।